ओला हेलो ¿cómo estás? ये मेरा पहला वीकेंड है यहाँ उरुग्वे में, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम न्यू प्लेसेस हियर। तो हम लोगों ने वीकेंड पर डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे पुंतल दे एस्ते, पुंतल दे पाब्लो और पिरियोपोलिस, और अगर टाइम मिलता है हम लोगों को वीकेंड पर तो हम लोग 2 जगह और जाएंगे। हम लोग बाई रोड जा रहे हैं और हम लोगों ने कार रेंट ली है, तो लेट्स सी कितने देर में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। नहीं, मेरे लिए भी यहाँ पे एक नई जगह है, तो देखते हैं। और अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो लोग आते हैं देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट जर्नी। बोट राइड की, इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं गोवा में नहीं कर पाया डर की वजह से, बट यहाँ की एंड लव्ड इट, लव द एक्सपीरियंस, लव्ड।